Tonyo nyasela ahueto ahueno miawezo va jenabe e moadi egbekloria nkentimi le japon poso egbea elengi 3 décembre ke eji o de enyi nkeke de novo na amenuwewa meka onyo kafran miaglon pobena ojivi egbe ba devia lesi vire kaka pova pobe egbe amdagbate gbakpo nuke o alo e wan to cham ya glen poedebe ya pata mi zona emoji vaina ye vitukuide kwa accident vide la jo kwa olabe amea ngbate zon alo nde dueme ya glen poede ninia for amisia mea enyi amenuwele dokwe mechanke emunyon wa nemia se enu gbogbo re gome amenuwewa de omudo jena wa deke mila lebe no do deke mila no sewa benyaro deke mila zon emontonto kudo do egbea nemia se nu sugbo gome a mi le ho amegba kudo dokita de gbe zinsu selom ke kpona susu mebe enyan ogboa mi ado wezon ni dokita ya wezon lo yo nyano ne mia gbatroro da mia to gboa apeto eyesi egbenyi mo ke so fetafa hasoso ke kpona amenuwo benyon ogba mia wezon lo mia to yo mi yo nyinto be Sandra Anthony dokita mia toro da mia gbo tutugban ne mia bio mi sebe ne mi ja ponpo mia glombe amenuwe ade gomi sese kemila teneo mundo akpe ne mia afonpo so amoko mi anabe amenuwo ntia oni amereko ole amegbeto be pupopo ame wa kude wa be jojome eto kakemo dajiwa e maso do va domelo da alo sibere ko le gunene le o jami avo ami amdo kuhere wepo wa sokure e dolele denti alo afoku joda ameji mea amedo la tevani amenuo kebenya emi milegla ene enu tongbe ova amia agbemea amia magaten anowo enuke amesiame lano le nonomedomo deke be amia edidi vide fa mnye gome mbe amia mgado be jeno mia glombe amea enko yento na le dokwesi nu san ela hian pepere nu vide ya temble mia glonde ndia enyo mia troro da mia to apito eyesi egbenyimo mia bio mi sebe mi nyabe dode me mi le to gapopo ya me ke o le yobe covid-19 a deke mia te glombe na amenuwe wa de ko le to emero enyo akpe da Sandra gba matro yimbe do me vide enyo lo eyan be kemi le moya ji amoko le do tomia do la se nu sugbo gome enyo ele nenia moi no ba menu wea na mesia me la se mea amekeye nten les gens eye olatenyo ba menu we amekeye kafla eto kune alo nku gbane alo amea edo susume be do e moi egbebe nkeke mea amedole ke nyemunyale ko la yo le gegbe me o yo ne le français be les personnes atteintes d'albinisme amen mocha o nyamen ouais joli socio quel le souci joli soci et yo docteur akpo eye so yejia docteur le blombe ne nu togbedo medoda amea enu keye edo la wo peut-être na edo kwe
esi lele ma do awu ma ponufo ma zɔn ma gbate wɔ ewa kuxe wa tsa le vo parce que mi gblɔ fi be dzena mu be ne nu va do me do la kpɔa on gba do dzena o agbetɔ nyi wa tsa e gba le ele wɔ me kpoe voa enu ke gba nyi emo xenu enyi le kame kpɔtɔ le kpɔ mi do mu be enu ke wɔ mi ye kpoe nyi mo xenu na mi o ne nye ma te ŋu zɔn tsa wa ma te yi sukulu ma te ŋu kpla dɔ mi la te do aɖaŋu na ma me te ŋu do aɖaŋu na me eye míagblɔ be míabe famille susu ke wo ɖena le so wɔamitɔ ŋutia etsa kuxi be nyi wo mu bune ɖo na agbetɔ wo mu bune be amewa agbetɔ wo nyi be nyi o kuxe ne le fiɔha ba kpa dzi edɔwɔƒe ko wotu kotɔ ŋua ne wo mu ɖe susu be ɖe ame mu te le zɔn aɖe leke tsã la wɔ kaka nɔ va dɔ ame wa enuwo kekea kuxe be nyi leke wo la yɔ amea tsã ŋkɔ ko la yɔ amea tsã kuxe be nyi ese ke fiɔha la ɖe to ye ma wɔ susu be ɖe eya ɖe est-ce que ese ya ɖe ekplɔ ame sia amea edɔ ame sia ame dzia ese tsã enyi kuxe sɔto vo na nu ka amea nya kuxea eso na afi bu ye gba zina amea ɖo to be ma te yi sukulu ma te kpla dɔ o ma te wɔ ye o ma te wɔ wa eso na amewo gbɔ eso na dzilawo gbɔ eso na ese gbɔ eso na nusugbɔ gbɔ. míase gɔme be dzila ɖo le anewa be vi wonyi amenuwɔa wola te ŋu gbe fa bena ŋgba yi sukulu o wa. ŋgba yi sukulu o ɖo eya enu ke be le kpɔ akan fla me ke o dzi vi eye eva le dɔ alo enuwo tsã wola gba dzi okui faa. wola te dzi okui. wola dzi okui faa eye ke o te le ƒonuƒo vifi o te le ƒonuƒo emi yɔna be mumu alo leke bon amewa no sɔ famille de fifi wo be amea le ta famille amea ɖevi ɖe ele ta ele ta eɖea ŋkuvi gbanɛ eɖea te le senu o vɔ eɖea wo le nyuie ɖe dzila ela be ado ame ke ele dede ɖea ela be ado sukulu sɔ vɔ munya be ɖe ame ke le ta la te yi sukulu munya be ame ke mu te le ƒonuƒoa no to asi so ŋutia ela yi sukulu agba nya wo ma sɔwu ame ke kan fla mi gblɔ be ele dede ɖea nu ke miasɔ be ma sɔ kpe miasɔ kpe dɔkita toa eye wa ele veve ɖe eye wa fifia ŋde kuku miagba trɔ yi enu ke mi biɔ sã ke ŋgɔ kpe mi di be mianya be gaƒoƒo sese ke mi le to ya kudo covid-19 be dɔ ya ɖe leke amenuwo te le nɔe me ɖo leke wa ba gbe nɔnɔa te le nɔ gaƒoƒo ya me ɖo. enyo gaƒoƒo ya enyi gaƒoƒo sẽwo ke egba sɔ kuxebuwo sɔ ɖo amewo be agbedzi eye nyi eke o ne wosɔ ame ke ye mu kpɔna nu eye dɔlele ava fifi dzɛa ne wo be wola klo asia ame la kpe ɖo ŋuti ke ŋgbe la te klo asi ne be ova amedzro va yo bola do gbe ne ame la to ne be ogogo amea wu nu enu kekea egba hĩa belele sugbɔ ke amea te ŋgba te vo le eɖokui ŋgba te xa ya o ne be na amewo mu le kle va oa wɔamitɔ edɔa ela gba le sugbɔ wala gba le sugbɔ donc ma gblɔ be sɔto wo mea. nke mi gblɔ be wola gba le sugbɔ. belelea ye nyi be ne dɔ wɔm mu le oa mi tsana ame sia ame ʋlɔna be yanɔ agbe aleke tsa la nusigba me kpɔtɔ nene vɔ fi ke ye edɔ wɔm va le ye ese ɖewo le ko etɔ wɔm ame la kpe ɖo ŋuti o ke ŋgbɔ hoe kanfla zi adre ame ke ŋute le zɔn vɔa o le dza yaxɔe ɖe ma alo le yafi ɖe kpɔ va ɖe afi ɖe kpɔ be wola klo asi klɔ nua dzo le dzi
wa me ajo le tae ade le ko la wo ku he gba yin ne che ngba vo odola do abo ga obla do vide avo ke ngba ko la te classe wa donc coronavirus be enya ya enyi nu ke ye egba enyi nu ke tedo wa mi to ji subo parce que wa ba gbe nunu e tro hadika eye ameko la tento ajagbagba ye o ton duna nu vide ko to wa nu o ngba tento enyi nu me ke mi no vai o gba tro yin agbonbu na famille agbanke apo ndudu apo silele apo lekeleke ko to e gba nu voir fetafa e po nu fetafa ele sigbe wa mi to ke be taku anu we ni wa be jila nene kafla le fetaf nene le gapopo ya miade enya mo nene le vana mia be ame ade ke kafla kenyi ametoa amenu wea elte o le gogomi le glona yo be le gapopo ya me le senna yo ndola yo mtele wewa ntontonto eye na be ne gbanya do wa me gbalo to ke ma glona mia fetafa jina ndudu eye mi yona be kit alimentaire ayo personne handicapée me ko kan flan me do le a o wa mi to voir et pour me ke mo so a kan flan ayamu le funu voix fikiye ayalea eye association alo hapopo ko le fédération me o chana me wa mi asino wa na o ndudu wa na wa mi wa na o nebe wa cha wa so pe do anti eya fitafa elewe eni adolelia e yabe mi asono sono chon won tinu ku enu mi yona be kashine fitaf element nu ke mvado studio me fifia mi sinde dans le maintenant gel hydroalcoolique et moi tiens fait afflement na mo bede et don balé mio donc ele wo et que et tiens la te voyer et tolelia ma blenu subo le wa mi to e nya ke mule gmoya mi lo amede o et donc le wa so fie kaka so isin cassé et ye fait afflement wa maso to mo aji ado apene ado ehunsen enu ebele wa ameko pena do anti ken gbowe o tin pona wa mi to gbo ngbado apenu chan emi ado hunsen ro enyo miatro da dokita minya be o gblona be ne amedenyi o amenu we sigbare ke mi gblen fifine ne be taflache omle son nuedo alo omle po nuedo wa nuke wo omusona kafla ameko e tami susu be edo adona mpona vidiade nuke wo omuso pe na amenu weto akpe ne enya bebio amolele susu mebedo nyamene amolele susu mebedo e omu tona siwaji be amenu ele possible le susu mebedo be akpadia amenu egwa me vele kulum amedole a mi ono be handicap psychique c'est-à-dire enko le dogoso susu mebedo le a bakpadi kemgbe mi ona amedo be handicapé mental, c'est-à-dire o dio voix les wabe susume et mde kwatono ne mi so ametutu bon que mle yabo be handicapé psychique wa et doko le liabe nko le dogo sume et na mi le to asiwaji be oni amenuo vale funwa deke ba mo wa on pobu wa be anyasa nke mi yola be intelligence o potole nyanu donc le enwa mechan deke ba mo wa mi som mon popo no be ne o 3-6 wa be doantia la tin dogo so be o la teto le le ami donc ne o dogo so de ke be dolele amia la gatin
a nɔ agbesi be ame kpɔtɔewo ke wonye amenuwo nene. Enyo vivia de ndekuku sia enyo ya dókítà ami leke ba me yo wa mi gbon be enude huete na vitukuide mi be poto o le wa be susu le vo poto sigbe nu ke poto na o Leke be amenu le wa be agbenono mea va do afidia e o le o dogo de ke be tajibe doa e na be nko wona sa kweta e doa na be magate no de ke be no mi akwa be wa chan o do ku hevide o do ku hevide o hia pepere unti vide o hia pepere unti vide ba nko pata mle gbon ya ni enye le gbon miabe edoale dedebe du kompopu ko pona la mese ba paji wa mitana si endoji cha kengbe gbona be enu ya le deke e vegan miabe hada oto ko pona tajibe do le la mebe apaji awon ko mle yabo be sikiato wa le edoabe amenu be enyaba apajia omu lo le gomedi jami be wa glove amerike le tajibe do eni amenu yo e gome be ni ka ke me do ale amiadia epo iwo do la wa be do wa cha wa be do e do la yeji soso ga ke me ke amia e do ale amiaji veku ke be to le me voa wa kola amia do kai de ke be doa wa son kudo wa suivi de c'est ça wa o mo son kwa me avide ka de ke be doa ba de dale amiadi et mi ga yona emnebe socialisation de la maladie mentale amia et doa la ten me divoir wa pa gbo be ni ebe anyasa enunya e patole si ke eten les uns baten no du kopopo do me baten wo enunde ke la no hen enu no amesivane ne baten no po edokweji enyo wo be miato apeto eyesi egbenyi mo dilagba so nvire so pe dókítà be nya parce que me le bio be nu kantie me won to gbe a ke o lo susu me be do a o ti o nglo na be o e jojina be dókítà globe apa won ji a o to ji si ave e do a o ji wo nene a ye mi yona le français be les déficients intellectuels et nous qui ma so pe ado rin enye musi gomenwe de walo chama ba plan ye wa e gomenwe amenwea amekole oba amenwea amenwa mu dono binyo parce que na me de le doa o la dado akaka ya mea e la geze ndadia voa mekole oba menwea et nous qui me belea il y a une bleu français c'est une situation de non retour il n'y a que les filles jankobe o doit brûler les vies fermées wa afo de kan batele wo do afo eku egle matin son ku afo won appareil pour la tin so son ku afo won for de la tin plomi konji fifi wa o kaka e ma va non so la fo ya dia awo ameke elele nkuvi be do yo le ji kaka fo va ko be nkuvia egbon ma gba te woni o wa ame wala te yo ba me nwe voi ame de to ke ye o do susu me be do ye no lebe na o yo o son livre ku yo atike ko to wa ame wa mi aprobe ebe susu ala gba te trova dono a etovone ame nwe enyo mi dakwe mi gbon enyado san be mi pepere nti ko mi wo ni amenu we wa
les à propos c'est nous que mi le a mi wo dodo que mi so pere wanti mi be yo na o mi wo ndudu be nu na o mi na o cash ne nu chongo tia mi na o nu ya gel be nu o ka fla me do bonabe enwa elevoa amenu pepe video mi gba wo de pe so pe si pe wa ho kudi video Bobe ya fiora na mesia me yeminya voir amenu wa mu o subo vide le togo eye amangana mesia me a ejro fetaf bela we va me we pe na do nti ye echan ba pe na do ame poti onti eye amenuwe wa ejila lewasi ka flame do le ola te gbona mi fa be yo a yon to de ka eye na ye ana medega o mana mede wa o ba yo na chabe injustice sociale ye na be mukele ye o la te au moins 2 jours 3 jours 1 mois de et o la te wo o bobe kan flane ba so jilu chade abesi amele konu le tu amer amedo le dundopo amedo ala duzive amedo ala duziton amedo ala duzileka kaka amedo le ola te nduzileka le considérer les cas mais quelque chose comme ça donc et ya ma ube ndodoyi donc nene nuke mbanya e obionya nywede enyibe apa nuko onanao bo one sopo adokujia do awla gbon be ame sugbo ma émission sugbo les télévisions ou radio ou spot publicité ou les radios les que ola le bena odo les que jila la le nkudo antido les que amenu en tocha et la le nkudo edo kwenti do ne do amba lewa fetaf ba wodo et ba les VVD parce que non les na onu les do les na o ga o les ans sur les plenu que Dieu voit agbenono ko la no gbesi agba agbenono ko la no ye do amale wa po be agba les VVD et fetaf cha wodo no mia do akpeni mia to ni mia blona mi toju no to be na radio jenabe e moadi ye mille pompo egbe 3 décembre à mille pompo kudo amenu we onti egbe yin keke de rovo ne mia gba se nu gome pepere nti kemila wo na o de kemila no se wa gome do no le pompo na mi be nu ya de ke mle yo nu ya de ke mle yo mia se gome no mia ho no kaba eye mi dogokudo dokita degbezi su selom ke ni dokita ke pona susume be nyon gbo kudo apeto eyesi egbenyimo ke so hasoso koyona be feta fo pona amenu webe enyan gbo le funwa ediedia e wona be 3 décembre de pipia tanyade nananyina ne mia sodonku mia novi mia ba meo ko ni amenu we nkeke nya to here na nkeke aji pe ya meto ade nya kemi daro egbebe du coup pour vous tanya que vous sortez d'aller so amenuwo bin keke que au logo que les ni 3 décembre tia on le dit la glanami bombe que covid be do alea de que be do mi do la anno agbe kudo de que be do va le nene benu woromea mimdola anrombe mia novi ko ni amenuwo de que mi akpo gbobe wo chan de que ba gbe ke mi la ba no ne soso ga ke me covid be edoa ola po atikene agbe ke mi la ba no leo mea mi do la po gbobe de que ba gbe a mia nu ekudo mia novi ko ni amenuwo e de que ba gbe ba no bobo ene wa chan kaka soyi isom nkenti de kebe tanya isodo nkeke wanjiro o so de kebe tanya dare kususube dohin la baba me be wala bobo wala si abotane amo le covid be doya be nyame wa pogbo be we le abota si be gawan me no me ke me wala to la si abota
pardon nyanovi ko ni aminu ko dohin o matin azon voilà alors dohin o mu le pono la teto kakara be hore kebe abota sisio enabe le nsianu alors besia bebe agbenono ke milano après covid ya donku de kebe aminu o change. OK enyo et nous des cas qui dibe mia babiosia mi bo ebena amenu wa le mia be duya mia alo muni duya mi le mia ba gbenono mi le gbesia gbe mia mi pere be amenu wa odo wa be jena le société amia hi ho mia be tepeo komi no na do peo mia be tepe yi o ke mi gbeno na gbese gbe ba gbeno no ke mi no na de mi po be amenu wa de odo wa be jena magno bo odo wa be jena eye 3 décembre ya fetafa eledu ebe epebla ton yodo ya eye kengbo hwe ola do fetafa jena mwa amo umpo jesina mo wamitoa sibeleke mbuleva ya amede mbuna odo ameoto meo voa le bebe nkeke mea mia globe jila obe susutro jidudu fiora bakpaji susutro voa leme e comme mbe egbea ne ma globe mia po ito be nyagbo wamito ko isukuru yo nyahoma yo hoabi akpale wade nene le podole o e nene potola home le jito fiora le o eto voa nu gbogbo re poto yi o la bawo jena ko le blamu do de o sukuru bakpaji dede non bakpaji les que non il y en a les français représentativité de la personne handicapée à toutes les instances de décision et comme il wami to oglona be o manu wo nu de ki o ma bio e o be ni ade e sokumia e dromia parce que la tene de sérotofifi de voir mais ko le de si ato ade oni wami to o bio ado ko sebe se afifi ade e don wami to ke o ntem pona nu ame ko mu so na nyodo e yi won donc e mu wa jena be yin na mi o chan voir e poto mi kone be le gbebe nkeke mi amenu o mgba hono le do pe o wa novel di do la fidia o mgba pona wa gbo wa o le po wa gbo va meko o do la po do ameko la home o subo o isukulu e do lo isukulu e do le conflant o plado va amedo la pedo anti eye fiorado la wodo debe ne o dodo po o la no po kota de do la nani ke o la po be no dodo po ade no po wa mito ade nombre yale ke allo e ale ke o la so ya mi po do fun ne mgbo fifi debe wa mito o mu le fiorabe do me wa mundaje o le fiorabe do ma me do nya megan le do me nko mi ami le po egbe yo yi mu le Georgina mi o nuke mi le po egbe mu le Georgina mi o yin be wa mi to be do popo ba pajia npo yin nuke le sizoro la mena fiora o parce que nemi biomia no se be avuku kon ye me ko o khodo don fifi avuku kon ke mi to nu anjia affaire sociale ye e wona voix kaka no xamele kwa no gba nyame ke comptabilité o nyame ke inségré ko o drone ke sonana ministère affaires be khwe wa mi le dia e nou va le non dodo nu seulement au dollar pobe o gnabe e do ma po alo chômage
et nous que ban do okhia mais que gake les que vous avez la jeunesse la femme que ton et doba pas dia mi pobe fiora de la batron asiso nuanti munibe fiora mi le bleu fiora pour la roi mais si amedo dormeo société privée au chan d'or vous chan d'or pe vous chan la tin roi mais funua ye nyabale senule et nous kemi atem proposer na fiora fifio fiora la tin de seto parce que mouni et nous que wa me ayo la po compétence à l'eau et nous aller que mayo noiro comment on appelle-t-on les caméras butuna et donc il dit le que butuna doit et yo la po au matin quoi mais le pont on les oignons quoi il m'a croire domo donc fiora do la de seto ne fiora ciseau noanti tient les linkuiro noanti et tient les wo et que bela vo fiora matin quoi mais si amedo domo on dit voir donc n'est un peu de société où tout na fiora be avec la ho wa mito ama ton vifia et be l'impôt et la didi et nous que au milieu quoi be et fiora la ouais ana amenwo avantage ne quand flam il y avait radio à fifike ye obo le dit secrétaire ye o le dit secrétaire mais tout la fin de na fiora ko na radio ya alonda dia mais que do radio ya matin globe nyonu ya kem télévision le oni ale la tembanya mais ye la nya popo le mia be bureau e nya de we won awo akpobe secrétariat de et la we e butuna doa ne butuna fiora chala globe no be kwa me waro don pare ne apo impôt ade kutokwa me wo benya désormais no be kwa me pa ola no tukutokwa me ni par exemple et on avait et donna un sein et dopo ti okay ola jawaba e ola no po wa mito ola no hodo wa be do won ke kenke mi le gbon e yon pe vo mi le zon ba zon l'ivoire et nous ade so kaka 90 30 ans et afio anya et nous que mi le gnomi le yobe quota et nous que le o mame seulement endele ne mim les zoan l'idée dit que c'est galo mitro le 3 6 20 a si trop ye buma te van ne be nu menamio ne mi ngulani ne poso dare na fi ohowa nyam po be ne ni apo be la no no po so gbedegbe kakava na fifia mi gba tro le zoan libu le pompo bu no tro le ngula gban le do be ne mi ano do nko ji no be ne ye mi so ho mare va dare na mi fia gapopo de ya mi tro le vegina mi be na ne mi akpo mi abe de no gbo mi donna un quejina onto et les be syndicat oui enseignant oui o la crudo to mena fiora kaka bo ne gamen po sune wa miano we va ne ga keme gamen sune ye bela o ne gloglo mi o ne zide kale peme ye mi le wo ya chaque décembre ou amitobe courir que ton we ke jina fiora e kemi o la wo e kame ke la wo e keme ke la wo ke mi wone mi ma oui ne fédération et la gmae et les pons que les doigts mouibe fiora mouibe et mlani dans l'eau voilà que mi dibe nous ne yido ku afoke o belade ye nous la cadeau mais et ye ku on peut le deo voilà mi no espoir mais be puisque les que nous no do so kaka et pe amewo et pe bla veva ya mbale ne negbo wa azon libe nyae e o la pobe o mado le que fiora la dasi le dit wa de dia ye nyinanya nemso wo ma de fiora be convention relative aux droits des personnes handicapées kaka pe ni a masileke au-delà du comité de que ministère vola no me yo la pobe on la no suivi no lenkudo nonti be lekola we do lekola kaka na igbea on mi achami la paji do fiora etrozun vina vito ame abe hele fia et que ne be le wa mi achami la paji mi atrora dokita bo ni mi abio dokita sebe dokita deke mi kpo bena mi la tel non lebe ne amenuo la mesiame klo lebe no pia deke mi kpo mi la tel non lebe no do ndakpe sibe deke mi le gbene ya amenuo muni amerike
o ma ten pere mi abe pomo ntio kulewa enuke mo le toa to gba be edidi o poto vire voir asi toto la ten nuenti ke de ke ba mewa ola ni amerike ola ten pere abe pomenti le ego gbogboro mi le glon edo obenya ne amedeni amenu ele pomede me va edutuna ebe doki benya dike be mi oro la pere nti be amea echa edole ni no alom ni bano fiki be le rod dike be do ngani ai agbanle dike be pome adio e wa pegbo be amoko ni amenu e va o oni vifin dike be di vio wa do skulu ne esomia wa tawa ni amere ki la pere wanti ni gome be de viani amenu e pa e ya to avone ao asi toto la tenu nti nko mi ona be réadaptation ke dike be de via la teni amela no pome amela la no du ko popo amela devina et du coup pour que veut deviner pour moi et devina et be communauté elle devina du quoi pata et devina to quoi pata enyo minya be mile covid be game covid a chalava yilo wa ya minto mi gba po be nu sugbo gba hwetele ke na amenu wewa ne covid a va y voir nke mi po be gba hiana amenu wewa ni covid a nyabro pobe ebe zozobe game lava yi epe lava yi sina covid ya kaka sona gademia mia covid la na nyi mia na nyi mi do la kpla anyi no kudu yo ba nya pe gbo be amo eni amenu wa tutugban wa apunpo no sibere deke apeta asi le gblene ni wa chawa so do abe susu mebe idore le juka mefi doko la we ya e afisi afiko le ela no tame no be ma classe ma ton kashini e ni o ma ten we wa apogbo be amede kele hadame no abio pepere nti e le jidu baba padi chan ne ola ade nono medo tobe amone ore jawa gbogbo be de kebe nono me are amenu are wo chan le me e la don ajia le wa chan wa be gbese agbe be agbe nono me ba nkan ji be ne mi so jidu ba toke be le o amenu ko wa be pome o chan wa toko le wa tin anu agbe kudo covid-19 ane chambe zozobe game ya vai enyo nyatrorora nyatogbo nyabio misebe amede kenyi amenuwe kapopo ya mevoa ela teve wodo le covid be game ela teve wodo voa e sodo tebena amenuwe nyi into le gbone do ko be nyi dono yem le jate yi do pe la ve wodo do dono enyi enyakele mi asine de kebameo akpe nyantonto ye mi biomi ma glona mi pobe ke gbokwe covid-19 ya lava ameko ni amenuwe wa gbogbo to wa omunyana be ntetele yo asio fike ni enuke ni nu bobwere anu moto me yo ajogano na du kweto wa eye po ya mesia me bona amegede bona ken gbokwe wa mitodo cha onyana be awo sibele ke dokita gbon na mu be ende do meroda po evoye won mate won onu sugbo la gbeyen me ati npo do ko yen ji donc enu ke mi le gbon ele hoho ken gba covid-19 ya vava eye na be ne mi apu na amewa muya mekpotio amo poini kuhena mi gado mea mianto asihoho ke mi musona miano noa eye gbani kuhe donc ana mele bale na ne mi apumpuna mi puna wa mi ton tocha
be mi on to chade mi ahron non la tin isuklu ade isuklu non la plado donc mi a profiter ni a mi abe radio mi a to radio vitu ku ya do agame asite le mi antivo mi a tona mi a no viobede awo agbetwa odola ahron non so daro clodicha de yo wala pero tio la so daro ta la itajiro mi da pe dokita inyade le mi asine mi aso pa de kebe wona so pa egbeve nya pomia nya nkpone le sivere ke aveto asire gbe na nkpone le ezodion la po amerike va le ezvanube ile hia ega nti o wa kwede nti alors que amenuwe amdo la no nyine ne amenuwe ke ebe anyasan kwatara gbe mbu ebe donc anyasan ela tin plan ndia ne bio be le one pede intine ya pla dole le ebe amenuwe abe nono meme e doke jina e la tin plan e no tin plan de ke be do ofu be ave no ezonu ano dokusu di jiri ja chan lu fun dokusu le hun chan le dokusu ati be amene pere yin e wa on to ga to so bubu kudo dina kenito wa to so na do ko gba kingbe amede kele duko popo amea e la so ebe susu so daru di obe amea enya amea reke ba ma o yo ne famille alors pome comme ame inu edele ke om le so edele mena de kebe ame inu yo oni yue wa bienya pa perinti ni hia be bakla dole ke ebe ame inu abi no me a demonia ba tinple ba echa ebe jena o so ene wa enyo mi da pe na mi lo egbe a be wona enyi wona to hede ke mi wa mi ponpo kudo amenuwe onti ke enyi egbe 3 décembre ben keke de do vone mi aso do jesi bo le o do jena yo o hia mia me ko no na wanti gbese egbe o hia mia be nu pepe o enti mi pompo so egbe do va ne mia no hwa mi anyere ka nyemu no hwa mi o muno hame bakudo docteur Degbezi Sou dokita Degbezi Sou c'est l'homme qui bona susu mebe nyon gbo bakudo apeto eyesi egbenimo keso fetaf be hasoso amea miyo nyentobe Sandra Anthony Niswa Miagbadogo bye bye.